Yo, on est back pour The Legend of Xanadu. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. なんと美しい獲物でしょう。その若々しい闘志に燃える美しい顔をこのギャランローゼの Alors 力 bon, で comme もっ la と美しい Romaine, 顔 enfin にしてあ l'ISO, げます。 l'ISO, puisque c'est un fichier 恐 disque, 怖に怯える j'ai eu pas mal de bugs avec les stages. Quand je filme, le jeu plante, tout ça, enfin, je l'ai dit au dernier épisode, donc bon. Je vous montre que ce que je peux vous montrer, quoi. Voilà. Mais bon, tant qu'on s'est montré le plus gros du jeu, écoutez, moi ça m'importe, ça m'importe. Ah, alors, toi là. On va mourir dans pas longtemps. Bah voilà. Qu'est-ce que je disais? Exactement comme je l'avais prévu. Alors j'espère que le scénario du jeu vous plaît également. Même si c'est pas facile à comprendre. Même moi, bon, j'ai jamais réellement compris le scénario du jeu, mais bon. Une histoire d'orpes, des nations qui se battent, enfin, des héros, enfin voilà quoi. C'est un speech principal. C'est un speech principal de ce qu'on a eu par rapport à l'année de publication de ce jeu. Et donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Allez, je vous laisse avec la cinématique. 第一義務の末行くのならパルティアは通り道じゃないのかね。おーいアリオスリュコスか。うるさいのが帰ってきたか。何よ置いてっちゃうつもりだったの。一人で頑張ってきたんだぜ。少しはねぎらってほしいよね。それでオートの様子はどうだった。それがもうむちゃくちゃシャレになんないぜ。街はモンスターの襲撃で跡形もなくなっちまってる。あいつらに比べたらカコースなんか雑魚だって雑魚。そんなのがうじゃうでさ。まさかそこまでひどいのか。攻め込む余地は。攻め込むかあ冗談だろう。城まで行くつもりだったんだが全然無理だった。この俺様が逃げるのに苦労したぐらいだからな。アリオス様決断の時ですぞ。ああ一刻も早く王都へ戻り邪竜の兵どもから民を解放したい。しかしリュコスの見てきた状況からすると今我々が王都に戻って戦っても一時しのぎの抵抗にしかならないだろう。ヌスさっきの話を続けてくれないか。パルティア神殿にはソフィアという聖女がいるそうです。ソフィアは生まれながらにしてその役目を運命づけられている娘とか。その人に会えばよいのだな。ソフィアは世界でただ一人クレーネの光も特別な修行も必要とはせずに魔法が使える人物なのだそうです。クレーネの光がなくても魔法が使えるか。エナス賢者の考えはどうもそのあたりにありそうですな。よし会ってみよう。その人にパルティアへ向かおう。Alors le restaurant remarqué, on aura à chaque fois cet écran de l'église qui nous dit fais attention, fais gaffe à toi, parce que bon, c'est le stage généralement qui va précéder, c'est l'event qui va précéder un stage, donc voilà quoi. Et nous sommes back au boss, donc j'ai passé un très bon stage ici. J'ai fait pas mal de points pour tout vous dire, et regardez-moi ce décor quoi. Ah, surtout le sprite les mecs. Le sprite du boss, c'est quelque chose d'assez génial. Mais pas bien dur à battre, hein, je pense d'ailleurs. Hop. Comme je répète, le gros principal c'est vraiment narratif ce jeu. C'est vraiment très narratif. Et le plus gros que vous pouvez suivre dans le jeu, c'est pas réellement son gameplay, car je vais pas dire qu'il n'apporte rien, mais bon, c'est vraiment pas le principal slot dans ce jeu. Le principal slot, c'est clairement, mais clairement son histoire, ses cinématiques. Et tout ce qui va avec,
Elle est quand même résistante, hein. Fifi. Vas-y, bam. Voilà. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il a éliminé, le coup de flèche ou le coup d'épée, je sais pas. Je vais être honnête avec vous les gars, je sais pas du tout là. J'avoue être un peu perdu là. Je sais pas du tout, allez, je vois ça que la séquence cinématique. 信じられないことだったわ。バルティア神殿にアリオス以外の男の人が入ってくるなんて。茶色の髪、冷たい目をしていた。その男は何のために神殿へ来たんだろう。ドラゴンスレイヤーのことを教えろと。ドラゴンスレイヤーを？アイネアスの剣のことを知っていたのか？ええ、サランダの峰にあるドラゴンスレイヤー、そこには今でも邪竜の骨があって、アイネアスが突き立てたドラゴンスレイヤーがまだ刺さったままになっているというわ。彼はそのことを知った上で剣を抜く方法を尋ねてきたようだった。でも私には何のことだかわからない。剣が抜けないものだということも全然知らなかったもの。その男は一体どこへ行ったんだ？彼はサランダへ向かったようです。しかしいまいち解せねえな。モンスターがドラゴンスレイヤーを欲しがるってんなら理屈は通るけどさ。ドラゴンスレイヤーを狙っている男がいる。一体その男は何者なんだ？王将様ならそいつのことを知っていらっしゃるかも。義務の末急がねばなりませんな。エナス殿と対策を練らなければ。私先に行って王将様に知らせてくる。アルゴス一緒に行こう。うん。あらららら、行っちゃった。せっかちなお嬢ちゃんだこと。他の者たちはどうしましょうか。そうだな。そのドラゴンスレイヤーを狙う謎の男について調べる必要がありそうだ。お許しいただければ、それはこの私めが。あ、その男の考えがわからないだけに用心しておいた方がいいな。リュコス、お前も言ってくれるか？おいおい、調べ物ならお任せよ。頼りにされて光栄だね。敵は魔法の使い手です。メディア、あなたも一緒に行ってあげてください。承知しました。それではギムノス銀山の教会までお送りします。アリオス様、ソフィア様、どうかお気をつけて。御心に感謝いたします。汝に祝福のあら Mais doute encore de moi, ça ira. Pour toutes les fois que tu me le dis, je sais, t'inquiète pas, ça ira. Ah, eh ben, il était dur ce stage. Mon vite jeu, toutes ces plateformes. このレミニドラーグが焼き尽くしてやる。地獄の豪華をたっぷりと味わうがよい。Ah, les nouveaux boss. Et oh, je trouve charismatique, il me fait penser un peu aux dragons dans Castlevania. Vous savez, les dragons squelettes, là? Ben, il me fait penser pareil un peu. Ils font franchement penser à ça. Je trouve ça marrant. Vraiment. Allez, bien. Donc ouais. J'ai envie de dire les mecs, oui, un petit message que je veux faire passer. Désolé si le scénario va se dérouler. Et croyez-moi que j'ai énormément de mal à commenter ce jeu parce que... Bah, disons qu'avec l'ISO toute buggée que j'ai là, qui me supprime certaines choses de la capture, croyez-moi c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais parce que ce jeu est vraiment excellent, une légende de la PC Engine pour moi, il fallait absolument que je vous le montre au moins. Et puis bon, je sais montrer le principal, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Allez, on se retrouve après.
ソフィア C'est très important d'ailleurs ici. 驚いた。そうも簡単に抜いてしまうとは。ジード私としたことが盲点だった。ソフィア、お前こそがドラゴンスレイヤーの封印を解く鍵だったのだな。ソフィア体が動かない。こんな魔法を解くこともできずにドラゴンスレイヤーの継承者を名乗るとは。ソフィアをどうする気だ。私の城に招待させてもらうよ。ドラゴンスレイヤーを我が物とするにはこの娘の力が必要なようだ。お前の命を取らずに置くのはせめてもの情け。感謝するがいい。アリオス様、しっかりしてください。ここはエナス殿の家です。エナス賢者、傷は大丈夫なんですか。ピュラーが手当てをしてくれたおかげでな。しかししばらくの間は外に出るのもままならぬようじゃ。それにしてもなぜダイモスたちがここに。ソフィア様の悲鳴が聞こえた。聞こえた。メディア殿はソフィア殿と心で交信できるそうだ。こうしては折れぬ。早くお救いしなければ。ソフィア様が呼んでいる。今闇雲に動いてもジードには勝てぬ。しかしそれではあやつがソフィアを連れて行ったのはドラゴンスレイヤーを誠のものとするため。誠のドラゴンスレイヤー。ドラゴンスレイヤーは今のままではただの剣、邪竜を倒すほどの力を持つ真の剣とするためには特別な施しがいるのじゃ。それにはソフィアが必要となる。あやつはそのことに気づきよったのじゃ。でも変です、お師匠様。ジードは邪竜の手下なんでしょ。だったら邪竜を倒すためのドラゴンスレイヤーなんかすぐに壊してしまえばいいのに。それがあやつの恐ろしさよ。ジードにはまた別の狙いがある。そういうことじゃ。まさか邪竜にとって変わろうとでも。アリオスよ、カゲロウの町へ向かうがよい。カゲロウの町。砂と灼熱の嵐に覆われたエレミアの国にある。しかしその町は地上になく地平線に揺らめくカゲロウのように天空を漂っておるのじゃ。そこは女神イスタルの住む場所でありアイネアスの故郷であるとも言われている。そこへ行けばドラゴンスレイヤーについての伝承も残っておるじゃろう。なるほど。遅かれ早かれジードもそのことに気づくとしたら奴もカゲロウの町を目指すはず。ピュラーよ、お前もエレミアへ向かうがよい。でも怪我をしてるお師匠様を放っていけません。ここに残ります。カゲロウの町は魔法の力がないものだけでは見つけることは難しい。お前が行かずして何とする。お師匠様、時間が惜しい。私はメディアと共にジードの本拠地へ向かいソフィアを助け出す。カゲロウの町を探すのはダイモスとヌース、それからピュラーに頼む。一足先にエレミアの砂漠へ向かってくれ。ほんじゃ俺様は敵の本拠地に乗り込むアリオスにお供するぜ。アルゴスも砂漠には行けないな。 N'empêche qu'on arrive vraiment à la qualité de dessin animé. Hein, là. C'est vraiment incroyable la longueur et la teneur de ces cinématiques, les mecs. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. The Legend of Xanadu. C'est ça. C'est exactement ça. Allez, on va se préparer pour la prochaine mission. ラクルの教会へお送りします。御心に感謝いたします。汝に祝福のあらんことを。Le voilà enfin. Putain, saleté de stage d'ailleurs.
Vous aurez vu au nombre de trails, le nombre de points que j'ai. Oh là là. Bon, on va combattre Sonic the Hedgehog qui a beaucoup grossi. Non, je rigole. On va combattre un boss qui a laissé son ballon d'hélium dans son ventre au vu de sa voix. Un boss assez difficile par contre là, quand même. Putain. Il fait penser à Shaft avec ces trucs là au-dessus. Oh là là. T'es chiant, hein, mon gars. Ah oui que t'es chiant. Avoue-le. Avoue-le toi-même. Aïe aïe. Oh, belle esquive. Bravo. Ne vous en faites pas, hein, pour les prochains let's play, tout ça. Alors, on l'a vaincu. Pour les prochains let's play, tout ça, vous en faites pas. Je serais plus motivé, mais ici, vraiment... Bah, c'est un peu ce qui me dégoûte, c'est que ce jeu est vraiment grand, quoi. Ce jeu est vraiment grand, mais... Émuler déjà une ISO bug et tout ça, c'est pas ça. En plus, si le jeu à l'intérieur est vraiment énorme... Mais regardez-moi ça, quoi. C'est cinématique de qualité juste exceptionnelle. Et surtout un jeu qui a donné du peps pour la série des Ice. Bah forcément, The Legend of Xanadu est produit par Falcom. Donc il a quand même laissé une empreinte dans ses jeux suivants The Legend of Xanadu. C'est pas pour rien qu'ils ont fait un Legend of Xanadu 2 d'ailleurs. Très très bon aussi. Si jamais je le fais, bah j'espère pas avoir une ROM buggée. Bordel. Parce que c'est chiant. Croyez-moi, c'est extrêmement chiant. Allez, je vais vous laisser avec la cinématique, les gens. Sophia, カゲロウの町を知ってるのかい？私たちはカゲロウの町へ行けとエナス賢者に言われたんだ。ダイモスたちはカゲロウの町を探すため先にエレミアの砂漠へ向かってる。まあ、やっぱり不思議ね。あなたとこうしていると風の中から声がするの。カゲロウの町へ行きなさいって。よし、エレミアへ急ごう。それではエレミア国ラマバードの教会へお送りいたします。御心に感謝いたします。何時に Et c'est ainsi qu'ils continuera à tracer leur chemin, à continuer leur route sans but. Non, je rigole, vous en faites pas. Musique très gracieuse. Voire même réellement excellente. Mais un événement terrible va se produire. Voilà. C'est triste, hein? Ouais. Par contre, le bouton, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, il ne veut plus marcher, là. Qu'est-ce que t'as? Oh. Ah bah voilà. Ah bah je me disais bien. Purée, il voulait pas marcher.
なんとなくこうなるような気はしていたが。Ils sont partis vers d'autres cieux. ここまで使えることができただけでも Bah ouais, 幸せだった。 je faisais croire qu'ils s'étaient suicidés tout ça ou disparus, mais non. Ils sont partis vers d'autres cieux, on sait bien pourquoi. 別に誓いを破ったことにはならないさ。俺たちは俺たちなりに邪竜と戦えばいいのさ。そしたらまたアリオスに会える？いやでも追いかけてくるって。まあ俺たちの道は決まってるわけだ。でリアラちゃんはどうする？私かい？そうだね。カゲロウの町にあるっていうすごい織物を手に入れたかったんだけど仕方ないわね。夢を追うより今日の商売を考えるさ。随分サボっちまったからね。夢を追うより今日の商売か。はあ、うまいこと言うね。人の希望となる夢も邪竜がいる限り我々には見ることもできない。今はアリオス様を信じるだけだ。我が弟アネモスよ、お前はなぜそうまでして非力な人間どもの味方をする？ Depuis le temps que je voulais te voir, sombre enflure. というわけだな。では今こそ決着をつけよう。この世に力の継承者は一人で十分なのだ。 Vous allez voir sa transformation, les mecs. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, croyez-moi. Mais ce sera après, vous en faites pas, vous vous en faites pas. Ici on a un petit combat singulier, bien sympathique. Un petit duel au sable, là, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir, ça apporte son originalité. Mais regardez-moi ça. Oh. 神にも近い力を備えた存在なの。いずれ全てのものがこのジード・アイネアレスにひれ伏すだろう。Vous avez vu ce sprite, bordel? C'est énorme, hein? Le Super CD, 16 bits, bordel. Énorme jeu de toute façon, ça, pour en dire ce qu'on veut. Énorme jeu qui est The Legend of Xanadu. Avec une OST du charisme total que je vous laisse écouter avec modération.アネモス。ジード。女神イシュタルはお前を選んだ。あなたとはこんな形で会いたくなかった。もっと別の出会いができれば。私は我が一族を辺境の里に押し合った無知な人間どもに復讐を誓ったのだ。アステル王朝を再建し、正当なる一族の統治を復活させるとな。だがそんな私を長老たちはアイネアスの意志にそぐわぬとして一族から追放した。思えばあの時からただやにくもに力だけを求めていた。私にはやっと分かった。今になって私が追放された理由が。必要なのは力でも
アステル王朝を復活させることでもなかったのだ。アネモス、お前は自分の信じた道を進め。ジドジド兄さん。アネモスよ、これからこそがお前にとって最も苦しい戦いとなるであろう。これは幾多の虚空よりも長く、遥かなる時の果てより受け継がれし力、ドラゴンスレイヤーを誠のものとするために、このイシュタルの石を受け取るがいい。ソフィア、今こそお前に秘められた力を呼び覚ます時だ。私は今ようやく全て思い出すことができました。女神イシュタルのこともドラゴンスレイヤーのことも、そして邪悪なる者へ立ち向かう勇者のことを。私はこのために生まれてきたのですね。よいか、ソフィアよ。どういうことだ、教えてくれソフィア。君は一体。目に映ろうすべてはこの世にとどまらず、人は人を導く者に永遠の風を感じるであろう。ソフィアはこれよりドラゴンスレイヤーの魂となる。そしてアネモスよ、そなたは世界を Mine de rien, c'est un petit détail que je vais faire partager, mais regardez ce mouvement des vêtements et des cheveux. Oui, oui, je sais. J'agrémente la supériorité de la PC Engine et de son processeur 16 bits, qui est exceptionnel. Je le dis durant tout le long de ce let's play, mais je m'en fous totalement. Parce qu'il le mérite, tout simplement. Ishtarの意志を無駄にしてはならない。王都へ迎え、ダルダンディスは世界を暗黒へ導こうとしているのだ。この世界を救えるのは、もはや誠のドラゴンスレイヤーを持つそなただけなのだ。Alors dans la cinématique précédente, puisque j'ai pas pu vous le dire en plein stage, mais moi j'appelle ça l'œil de la vengeance. Putain mais regardez-moi ce dernier stage, ce cristal qui tourne, c'est du 3D le mec. C'est du 3D, hein. Mais regardez ce trône, tout ça. Ouh, ça sent le combat épique. Moi je vous le dis. Ce combat va être tellement épique. Moi je vous le dis les gars. Ça va être génial. Ça va être génial. Mais dans ce cas, si jamais j'ai pas su vraiment développer tout ce qu'il y avait dans le jeu, tout ça, vous en faites pas. J'ai pensé en dernier instant à en faire une review. Voilà. Comme ça on sera clair sur le sujet. Puisque l'ISO ne me le permet pas du tout. Oh, lui il est difficile, hein, vraiment. Il saute partout, c'est un passe-partout. C'est un passe-partout, mais en version bien améliorée. Et oh, comment il se téléporte. Ah merde. Il m'a encore bien eu là. Ça fait quelques temps que je suis dessus là, j'espère que ça passera un jour.
Tout de même. Combat final. Combat final. Et oui les gens. Nous y sommes. Le combat final de ce Legend of Xanadu. Allez. Hop. Je vais plus t'avoir. Par contre, je me demande comment il fait pour rester en l'air là. Ça doit pas être pratique mon gars. Tu veux que je t'envoie plein de tornades dans ta gueule? Tu sais même pas à quel point ça va faire mal là. Tornado Blade. Je disais parce que je vais dans la tornade et que en fait par sa propre attaque il réussit à me mettre en bonne condition quoi. Ça c'est bien tu vois. On appelle ça un boss très gentil. Mais genre réellement gentil. Oh yes. Ouh yes. Ah ouais. Ah ouais. Ça sent bon. Ça sent bon ça. Tout le monde qui vient. Bah écoutez, il me semble que c'est la fin du jeu. Donc bah écoutez, bah merci d'avoir suivi ce let's play malgré tous les défauts qu'il a pu apporter, hein, question gestion, tout ça. Question montage, je vais devoir franchement beaucoup faire je pense, mais bon, j'espère que j'y arriverai. Et ben écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel let's play. Merci de l'avoir suivi, c'était Temepan et ciao bye bye tout le monde. 願いを叶える全能なる力、私はあなたの望む力を授けましょう。さあアネモスよ、あなたは何を望みますか？クレネよ、私は何も望まない。本当に必要なのは力ではない。私の力が必要ないというのか？魔法の力は人の暮らしを助けもするが、ひとたび力の虜となれば人を惑わし災いの力となる。行き過ぎた力ならば必要はない。おのれ、生意気なこと。お前には何も分かっていない。何も分かっていないのだ。魔法が人を導き、人の生活に潤いを与えるのだ。人間は魔法なしでは生きてはゆけぬ。人は自分の夢に近づく術を知っている。理想に近づこうとするその気持ちさえ持っていれば、人々の心にはやがて希望の風が吹き、その努力に応じた力を手にできる。それが本物の力だ。クレーネよ、サルガイ、人はお前の力など必要としない。愚かなこと。すべての望みを叶える力を拒むとは、この私の力を拒むとは。ならばお前の拒んだ力の威力を身をもって知るがいい。
ジュエルの力はあまりにも強力だった。もし私がその力を借りて豊かな世界を作り上げたとしても、それが果たして本当の平和だろうか。それで人間は幸せなんだろうか。それに私自身それほどの力を手に入れてこのままの私でいられるかどうか。多くの人々が力に巻き込まれ、力は醜い欲望を生み出す引き金となってしまった。人間は長い間クレーネの魔法の力を頼って生活してきた。クレーネの力がなくなれば人は迷い混乱するかもしれない。でもそれが本来の人間の姿なのだと思う。借り受けた力でなく自分たちの力で暮らしてこそ本当の生活があり、人は前に進むことができるんじゃないんだろうか。必要なのはクレーネの力ではなく自らで歩む勇気だったのですね。クレーネの力がなくなってしまった。また1000年前の魔法のない世界に戻ってしまったのか。みんなうまくやってくれるだろうか。そのことなら心配には及びません。無論多少の混乱はあるでしょうが、人はそれほどやわなものではありませんと。現にアリオス様は自らの力であのクレーネに打ち勝ったではありませんか。アリオス様の志は必ずや世界の人々に通じることでしょう。クレーネジュエル、強力な力を持ち、その力を必要とする者を求める悲しい宝玉。クレーネは欲望を持つ主なしでは存在できなかったのか。一時はどうなるかと思ったぜ。ねえメディア、私たちみたいな魔法使いは魔法の力をマスターしたらやっぱりいつかはクレーネみたくなっちゃうのかな。そんなことはない。魔法の力は使う者の心に深く関わるもの。魔法を使う者が自覚していれば決して道を外すことはない。そのためにも心の修行をしなくてはな。それにしてもこのクレーネジュエルの件に我々が関わっていることが知れたらまた大騒ぎになりますな。なんてったって砂利をやっつけたついでにクレーネジュエルをぶっ壊し魔法を永久に使えなくしちまったんだからな。ともあれ伝説の風の予言が見事に現実となったというわけですな。ヌース貴様のことだ。大方こうなることは予測していたのではないのか。エナス殿の話を聞いた時よりな。しかしこうも早く全てが行われるとは思ってもいなかった。お、ドラゴンスレイヤーが。